ini pisang hijau. Ya, tadi Keju bikin. seres. Jadi saya coba ya, Brian ya. Boleh. Jadi ini pisang hijau dengan keju seres. Iya. Tunggu nih, ini harus berjuang nih mencari pisang hijaunya karena itu bintangnya. Oke. Coba dulu. Satu lagi. Enak ya panas-panas minum pisang hijau. Enggak, saya memang penggemar pisang hijau taruh dulu. Tapi kalau Brian sendiri, kenapa sampai terpikir untuk jualan pisang hijau begitu di daerah Cipinang sini? Belum dapat kerjaan yang lain. Dan ini warung mau di over contract dulu, coba mie ayam. Oh, pernah coba jualan mie ayam juga? Iya, bakso, somai, itu nggak laku. Padahal jalanan seramai ini ya? Banyak gerobak lewat. Oh, kalah sama gerobak. Iya, masih satu hari bikin 10.000, kosong, 5.000, 2.000, sehari masih sepi. Saya nangis, marah. Ini nangisnya beneran nih, keluar Iya. air mata. Yang pembeli begitu, anak-anak lewat atau siapa, mereka melihat Brian yang jual begitu ya. Itu apa respon mereka, reaksi mereka biasanya bilang apa? Saya di sini lama, enggak orang Tidak kaget lagi gitu. Pesanan aja. Well, living in here for 3 years, I get to know people, or people know me, so they don't treat me like I'm some celebrity or famous person, but I go somewhere else in Jakarta or to a mall or a pasar or somewhere, and then they're like, bule. I've seen it enough I don't think about it anymore, or I'll just look at them too, because I don't know what else to do. Sometimes I get people to ask for photos, but it's... Masa sih? Iya, bayar 50.000. That could be a business. Yeah, well, I don't... Kenapa tidak mencoba mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Brian? When I first moved here, I put in a lot of CVs from different TV and production houses. Ada teman di kerja TV station, sudah kasih CV banyak, istri saya kasih banyak, itu susah, nggak mau coba lagi. Apa rasanya sudah berusaha melamar ke banyak televisi, ke banyak tempat pekerjaan, tapi belum dapat kesempatan? Doesn't really hurt my feelings, or I don't get sad about it. It's I get a lot of answers from other bules or other people saying that companies don't want to pay for a working permit for bule. They think that bule only wants a high price. I mean, to go from making over $1,000 a month, for most people, and come here to only getting the normal pay is 3 juta or something like that. I don't really know. I just what I hear. I wasn't progressing anywhere in my department or any other way, but at the time I could do the work for 3 or 4 people plus myself. So I didn't want to do it anymore, and then my wife was wanting to move here. Orangnya tipikalnya itu lebih suka ngomong pahit duluan. Jadi dari awal, dari sebelum kita married pun aku ngomong semua tuh hal yang aku kasih ke Brian tuh pahit semua. Kalau misalnya saya nggak betah di Amerika, saya maunya tinggal di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia pekerjaan itu mungkin nggak mudah, mungkin mesti dari bawah. Mungkin kalau misalnya di Indonesia nanti kamu mesti jualan nasi goreng keliling, dorong gerobak, atau jualan cendol di depan, atau bakso di depan gitu, taruh meja. Yang penting jadi duit, harus mau kayak begitu. Banyak orang-orang tuh yang jualan, mereka bisa hidup kok, mereka bisa survive. Kenapa kita enggak? Berarti dalam hari yang tadi Anda katakan rutin sehari-hari begitu ya, bisa dapat berapa? Sekarang
Around 100-150 sehari. Siapa yang membantu Brian berjualan? Bule doang. I don't. Maksudnya mungkin ada keluarga, istri. Yeah, no. My wife always works the kantor, and I usually buka jam 12, jam 1 siang. Beres-beres, cuci piring, sapu, pel, siapin, jualan, tutup jam 4, jemput anak, balik sini buka lagi, tutup jam 9 malam. Apakah waktu itu tidak ada perasaan sayang ya harus meninggalkan karir selama 13 tahun di Amerika Serikat dengan pekerjaan tetap begitu? Over there, I was working for so long. I was the longest editor that had been there, that was there at the time, and I wasn't progressing anywhere in my department or any other way, but at the time I could do the work for 3 or 4 people plus myself, so I didn't want to do it anymore, and then my wife was wanting to move here. Ada dan modalnya ada. Apa yang sebenarnya Brian ingin lakukan, ingin kerjakan untuk sehari-hari? Aku cinta photography. I really love just taking pictures of life and the way things are. Maybe video editing is just you yourself, so that's just a good way I can express myself that I want to. Dalam rencana ke depan ada tidak ingin memboyong anak dan istri kembali untuk tinggal di Amerika Serikat? Mungkin anak-anak sudah SMK, ya? High school, mungkin pindah di sana. I don't want to be negative toward the way that I live in here, but a different point of view of living compared to, say, if we moved to America, it would be different. Just to give them, have that to grow inside them to learn that way, which they don't realize they're learning. They're just living here and going to school, and because they're still kids, but they move back once they get a little bit older and understand a little bit more. Maybe that would be the best time for them. But, depending on what happens here, we've only been here for 3 years, so we just go as we go, day by day, like everybody else. Brian, terima kasih sudah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama. Saya habiskan ya, Iya, pisang hijaunya. bawa Sayang pulang. nih. Iya, bawa pulang nanti. Yang ini. Kepindahan keluarga Brian tidak disertai dengan kemudahan hidup yang didapat. Namun sang istri selalu memberi semangat untuk Brian. Saya memang orangnya tipikalnya itu lebih suka ngomong pahit duluan. Jadi dari awal, dari sebelum kita married pun aku ngomong semua tuh hal yang aku kasih ke Brian tuh pahit semua. Pahit semua. Kalau misalnya saya nggak betah di Amerika, saya maunya tinggal di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia pekerjaan itu mungkin nggak mudah. Mungkin mesti dari bawah. Mungkin kalau misalnya di Indonesia nanti kamu mesti jualan nasi goreng keliling, dorong gerobak, atau jualan cendol di depan, atau bakso di depan gitu, taruh meja. Yang penting jadi duit, harus mau kayak begitu. Banyak orang-orang tuh yang jualan, mereka bisa hidup kok, mereka bisa survive, kenapa kita enggak? Brian ikhlas menjalankan pekerjaan domestik yang menjadi tugas kesehariannya. Tak hanya itu, Brian juga harus memastikan warung es pisang ijonya juga tetap berjalan. Kalau di sini dalam hari yang tadi Anda katakan rutin sehari-hari begitu ya, bisa dapat berapa? Sekarang
Around 100-150 sehari. Siapa yang membantu Brian berjualan? Bule doang. I don't. Maksudnya mungkin ada I do keluarga, istri. Yeah, no, my wife always works the kantor, and I usually buka jam 12, jam 1 siang, beres-beres, cuci piring, sapu-sapu, pel, siapin, jualan, tutup jam 4, jemput anak, balik sini buka lagi, tutup jam 9 malam. Apakah waktu itu tidak ada perasaan sayang ya harus meninggalkan karir selama 13 tahun di Amerika Serikat dengan pekerjaan tetap begitu? Over there, I was working for so long. I was the longest editor that had been there, that was there at the time, and I wasn't progressing anywhere in my department or any other way, but at the time I could do the work for 3 or 4 people plus myself, so I didn't want to do it anymore, and then my wife was wanting to move here. Why I married him? Kenapa aku nikahin Brian? Karena aku ngelihat visionnya itu, dia itu laki yang akan bisa pegang tanganku sampai tua. Why I choose him tuh lebih ke dia adalah orang yang bisa. Apapun yang aku lakukan, apapun yang terjadi, he will hold my hand till the end. Suka duka dalam kehidupan rumah tangga Brian dan Bian mereka lalui dengan rasa saling cinta. Kalau kesempatannya ada dan modalnya ada, apa yang sebenarnya Brian ingin lakukan, ingin kerjakan untuk sehari-hari? Aku cinta photography. I really love just taking pictures of life and the way things are. Maybe video editing is just you yourself, so that's just a good way I can express myself that I want to. Dalam rencana ke depan ada tidak ingin memboyong anak dan istri kembali untuk tinggal di Amerika Serikat? Mungkin anak-anak sudah SMK, SMA ya? high school, mungkin pindah di sana. I don't want to be negative toward the way that I live in here, but a different point of view of living compared to, say, if we moved to America, it would be different. Just to give them, have that to grow inside them, to learn that way, which they don't realize they're learning. They're just living here and going to school, and because they're still kids, but they move back once they get a little bit older and understand a little bit more. Maybe that would be the best time for them. But depending on what happens here, we've only been here for 3 years, so we just go as we go, day by day, like everybody else. Brian, terima kasih sudah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama. Saya habiskan ya, Iya, pisang hijaunya. bawa Sayang pulang. nih. Iya, bawa pulang nanti. Yang ini. Kenapa jualannya burger ya, dari berbagai jenis makanan? Kenapa burger yang dipilih? Apa karena Anda orang Amerika begitu? Oh, bukan.